जों जराबो तिनि हाय फाइसक पाइजाक हुमुलुंनि दुगमाली हातिवो चीनी पार्टी कोटरिया जाति से कोटर। तो 26 तारीख तक ये बाइक रैली चलेगा। ये तिपरासा बंगाली का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स का। चीनी बुबाग्रा नायो चीनी तिपरासा रो खानचांग सितुन जो ये मट्टी का आदर नहीं करेगा बुबाग्रा उसके खिलाफ जाएगा। आदमी कुछ भी बोलता तो वोट मांगने के लिए बोलता है। भाई বগলে জরা সখাইখা হানসা উলাইনানি বগলে জরা সখাইখা হানসা উলাইনানি কপাথান সাকে জবা খাইলায়ে এই নারসি কবই ফাইনা এই নারসি কবই ফাইনা Narsi tobo hui paina Narsi tobo hui paina Sini uha asai maha Sini raja tonglang mani Sini uha asai maha Sini raja tonglang mani Rupi jibai kobol jagai Dofale komor na naile tongjakha Narsi tobo hui paina Narsi tobo hui paina Narsi tobo hui paina Tabogle jora sokhaikha Hansa ulainani Tabogle jora sokhaikha Hansa ulainani Jotonon angka kaham yafare ciba yafare ani kaham yafaro cini Mirza Kathlia Rajapur division ni cini Tipramot hani secretary ngai ang kobomung yafaro cini buskang 12 tarik tai 14 tarik kai 17 tarik o kai tham cini program yasakjak gai cini rally 12 tarik o jeng gorjini simi jeng jengnai tai khana hangke chini Gamaria Maharani ajago jeng khana sogeinai hangke chini Mirza Kathlia Rajapur division ni joto chini Tibrama thane adongrok norok phaidi
তাই চিনি উরেলিও নরকজন ইয়াচক ফাইদি তাই কাইসে আংকে প্রতিশ্বরী জাগাও বীরচন্দ্র মনু আজাও কাইসে জনসভা जों नारजाक दङ गाय आरोबो जतननो लुकु कथम पान्दाव যোগदान होनायनि बागै जतननो आं कबक जागो गाय 17 तारिख जतन फाइबाय जादि असुक साबैनो आं गम थागा